کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کر بستر پر لٹایا کیوں تھا؟ اگر یا علی مدد کہنا ناجائز ہے پھر نبی سے پوچھو کہ خیبر میں بلایا کیوں تھا۔ میں ہوں ظفر اقبال اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم فیضان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نقیب محفل جناب محمد علی شان قادری اطاری صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ تو پروگرام کا آغاز، چونکہ آپ نقیب محفل ہیں تو چونکہ یہ پروگرام ہمارا اسلامی پروگرام ہے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا، پوری انتظامیہ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں مولا، تیرا شکر ہے کہ میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، اور تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اور خدا کی حمد کو کافی ہے اتنا، بس یہ کہہ دینا کہ محمد کا خدا ہے۔ حمد اس کے لیے کہ جس نے اتاری حمد ہے، حمد اس کے لیے کہ جس نے اتاری حمد ہے، آل احمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے۔ اور زیر خنجر وہ پکارا قل هو اللہ احد، زیر خنجر وہ پکارا قل هو اللہ احد، غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے۔ اور قبر میں دو نور چمکے اور ملائک کہنے لگے، قبر میں دو نور چمکے اور ملائک کہنے لگے یہ تمہاری نعت ہے، یہ تمہاری حمد ہے، یہ تمہاری نعت ہے، یہ تمہاری حمد ہے۔ کہ مالک سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نال کنارے تیرے، عرشی فرشی حاضر نادر کلیاں نال مینارے تیرے، دوویں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے، حمداں نعتاں بات قصیدے ہر کتاب سپارے تیرے، سلی تے منصور بھی تیرا، پھانسی تے ممتاز بھی تیرا، ذکریہ تیرے ہارے تیرے، ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ تیری انگارے تیرے، پاک حسین دے ہوٹھاں اتے، پاک حسین دے ہوٹھاں اتے، نیزے تے بھی نعرے تیرے، پاک حسین دے ہوٹھاں اتے، نیزے تے بھی نعرے تیرے۔ اور بابا غلام فرید، اور جب انسان کو دنیا سے جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، بابا فرید نے نقشہ کھینچا ہے، اب کس ماتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ مٹی ویکھ کے مٹی نو رون لگی، جد مٹی نال جدائی پائی مٹی، مٹی رکھ کے مٹی دے تخت اتے اتو خوب نوائی تو آئی مٹی، تے منہ مٹی دا ویکھن گئی مٹی، جدو کفن دے وچ اے پائی مٹی، تے مٹی لے کے مٹی نو ٹوری جاوے، مگرو کرے حال دھوائی مٹی، تے مٹی پٹ کے مٹی دی قبر کڈی، وچ پائی مٹی اتے پائی مٹی، یار مٹی مٹی نو کھاندی ہے، اس مٹی نے کڈی اڈائی مٹی۔ بابا فرید فرماندے نے کہ ویکھ فریدا، مٹی کھلے مٹی اتے، مٹی ڈولے مٹی ہسے، مٹی روے انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم چے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ او یار فریدا اتے ہر ایک مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، یار فریدا اتے ہر ایک مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور میں حمدیہ کوئی کلام غازی عباس کے حوالے سے آپ کی شان میں پیش کرنا آپ کی سماعتوں کے نظر، کہ اسے مثل علی مصطفیٰ اساس کہتے ہیں، اسے مثل علی مصطفیٰ اساس کہتے ہیں، اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں، قابض ہو کے دریا پہ جو پیاسا ہی پلٹ آئے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا ہو اگر پانی کی تو ہم اسے پیاس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا، اور جو دریاؤں کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور وفا بھی جس پہ ناز کرے اسے عباس کہتے ہیں۔
वफा भी जिस पे नाज करे उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानिए हैदर उसे अब्बास कहते हैं, अलम जो पत्थर पे गाड़े उसे हैदर कहते हैं, और जो अलम पानी पे गाड़ दे उसे अब्बास कहते हैं। एक हंसी मौजज़ा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू, और माशर में कहा जाएगा दुश्मन हुसैन का हर सिमत नजर आएंगे अब्बास के बाजू। अब्बास के बाजू कि जिमें गुलशन दी रौनक कली नाले एवें जन्नत दी रौनक अली नाले, रब नू भी पैंतन प्यारे ने एवें जिमें उंगली दा रिश्ता तली नाले, जिमें उंगली दा रिश्ता तली नाले। और जब मेरे आका के हिजरत का वक्त करीब आया, मौला अली का बाजू पकड़ा, मेरे आका ने बिस्तर अता किया, मौला अली को कहा ये मानते वापस करके सुबह मेरे पीछे चले आना। मौला अली ने बाजू लेकर, और जब बिस्तर आपको मिला, आप सुबह उठते हैं तो कुफार लड़ते हैं, कहते हैं नबी है, कोई कहता अली है, कोई कहता नबी है, कोई कहता अली है, बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई किस बात की है। एक कुफार कहता है खामोश, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो अल्लाह का नबी है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। अहबाब जान बचानी है तो भागो, समझे थे जिसे हामद वो तो वली है, समझे। काबे में कांधों पे उठाया क्यों था, काबे में कांधों पे उठाया क्यों था, बाजू पकड़कर बिस्तर पर लिटाया क्यों था। अगर या अली मदद कहना नाजायज है, फिर नबी से पूछो कि खैबर में बुलाया क्यों था, फिर नबी से पूछो खैबर में बुलाया क्यों था। माशाल्लाह, आपका अंदाज़े बयान बहुत खूबसूरत है, और छोटी सी उम्र में माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी जो है नकाबत जो है ये आपने बगैर सीखी है या खुद ही इसका शौक़ पैदा हुआ? जी हम बचपन से शौक़ है, महफिल वगैरह में जाते थे, वहाँ से नकीबों को सुना और वहाँ से एक जज्बा पैदा हुआ। और उसके लिए आपके बकायदा ट्रेनिंग ली कोई, आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम हैं जनाब शहनशाह नकाबत जनाब मोहम्मद कामरान फ़रूक कमर कादरी साहब, आप व्याड़ी से माशाल्लाह आपसे बड़ा तरीक़ेकार आपने बताया जी। और उसके हवाले से हमने माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तें अदा की। जी, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और निखार पैदा करे और आप इसी तरह हुजूर पाक की शान बयान करते रहें। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाक। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।